नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु पवित्र बाहुड़ा यात्रा उपलक्षे ओडिशार अगणित यात्रा प्रेमी एवं कमिटी बंधु माननकु एस टीवी ओडिया लाइव परिवार तरफरु अनेक अनेक शुभेच्छा आ शुभकामना। दर्शक बंधु आरंभ होईछि 2026-2027 वर्षर प्रथम कैंप। भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु, संपूर्ण कथा जानि परिबे। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज हूँ जुलाई मास 24 तारिख 2026 शुक्रवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर प्रथम कैंप्र प्रथम रजनी। ब्राह्मणीपाल केन्दुझर रे आजिर नाटक सबुआडे चर्चा आम कहानी। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार चलित वर्षर प्रथम कैंप्र प्रथम रजनी। डमणा दुर्गा पूजा पड़िया भुवनेश्वर आजिर नाटक ओलाजुकी। यात्रा सिंहबाहिनी तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 2026-2027 वर्षर 27 जुलाई 2026 रु 29 जुलाई 2026 पर्यंत। स्थान बस्ता यात्रा मंच बस्ता बालेश्वर। यात्रा स्वर्णमहल तार आखड़ाशाल चली तृतीय नाटकर रिहर्सल। नाटक तो स्त्री राण मते सिंदूर दबु। रचना अध्यापक लक्ष्मीधर सेठी, निर्देशना प्रदीप बेहरा, गीत निगम मिश्र, संगीत एकन। यात्राश्री विश्व दरबार तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 31 जुलाई 2026 रु 3 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान कुरुड़ा बालेश्वर। यात्रा स्वर्णमहल तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 5 अगस्त 2026 रु 9 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान रूपाली छक शहीद नगर भुवनेश्वर। कोणार्क गणनाट्य तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 24 जुलाई 2026 रु 27 जुलाई 2026 पर्यंत। आज स्थान ब्राह्मणीपाल केन्दुझर रे। अपेरा माहेश्वरी तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 31 जुलाई 2026 रु 4 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान जनता मैदान सामना बाजपेयी पड़िया सालिया साई भुवनेश्वर। अपेरा सूर्य मंदिर तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 29 जुलाई 2026 रु 1 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान मंडाल सुंदरपदा भुवनेश्वर। यात्रा रंगमहल तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 26 जुलाई 2026 रु 29 जुलाई 2026 पर्यंत। स्थान कुमार बस्त खोर्धारे। यात्रा सिंहबाहिनी तार चलित वर्षर द्वितीय कैंप 30 जुलाई 2026 रु 1 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान पागा कॉलेज पड़िया छक कटक रे। यात्रा सिंहबाहिनी तार चलित वर्षर तृतीय कैंप 2 अगस्त 2026 रु 4 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान आठगड़ कटक रे।
ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 8 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ନାଲକନଗର ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜରାସିଂହା ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଜୁଲାଇ ମାସ 29, 2026ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1 ତାରିଖ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ସିମିନଇ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ନତଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 6 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ କରଡ଼ା ଜରପଡ଼ାରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଠାକୁରଗଡ଼ ଆଠମଲ୍ଲିକ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 30 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ 3 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ରସୁଲଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 4 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ବଳରାମପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଟଲକବେଢ଼ା କଣିଆ ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜରପଡ଼ା ହାଟପଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଖବର। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।